खाली तुझी नारी निहारे संसार चलवा केंता बरी करी अच्छा अच्छा आगो नारी नहे ले संसार बिख्या तो होई बाबा बिख्या तो होई और बोरानी मोने बाबी देखो ब्रह्मांड गोसाई नारी निहारे संसार चलवा केंता बरी करी सब कथा हां सब कथा आता से चतुर्भुज कृष्ण खाड़ी जायचा कोई देखा आगो चतुर्भुज कृष्ण देखो प्रेमी पारो आगो चतुर्भुज कृष्ण देखो प्रेमी पारो बेली फारवर तो हमें उड़िया आदमी लोग मेरे को धनी पारो दी फारवर हुए मेरे दिफाले करते हैं हाय मां हैं आगो मामू जैसे के दिफाले हैं आगो मामू होंगे राधिका को जाने कृष्ण बोलाई रे सब कथा हाय मां सेठी लगी बामा उधर जन्मग्रहण करते लगी आगो बामांगिनी राधा बोली मोर नाम होई आगो बाबू मोर नाम होई आगो बामांगिनी राधा बोली मोर नाम होई आगो बाबू मोर नाम होई कोई देखा से जायदार किहे भी थाई से चतुर्भुज कृष्ण जन कृष्ण हिचो अच्छा अच्छा सेमे तने बामांगी राधा बरकी नागा देते सरी गला बो आगो ब्रह्म बोइबो तो पुराण ओटई प्रमाण हे ब्रह्म बोइबो तो पुराण ओटई प्रमाण हे कोई तो देखो तेलती प्रमाण उठा उठा तमनी बाहर ता चले भल मोटो कुआसी মর্ত্যপুর আসিছিল আগ রাধা পূজা প্রথম কিরে করিছিলা তাহার নাম বতাও আগ প্রেমশীলা
মর্ত্যপুরে জন্ম নেলে আসিবে ব্যাস এবং রাধা পূজা সর্বপ্রথমে রাধাকে কে পূজা করেছিল মর্ত্যপুরে বুঝেছো কি নেই তমকু রাধাকে মর্ত্যরে প্রথমরে কে পূজা করছিল 8 নম্বর পূজা করা মা পাঁচটা হচ্ছে দুইটা বাবু বাড়ি পাচা বাড়ি পাঁচটা গুটে অরিজিনাল পাঁচটা গুটে ব্যাস এ বাড়ি পাঁচটা নেবার ব্যাংকে দিয়ে বুঝে তুলে হয়ে যাবে দেখবেন যে ফিরে দিয়ে नहीं हले एकरे के 1.5 लाख तक तू चाहिए आधे गुण में তোর যদি পাঁচটা যদি হরিয়ে দিবা কোট যদি সার্টিফাই কবি যদি বহাই দিব সেটা দিলে দেউছি फिर তো বাবুরে এনু করে কবি লিখে এই বাস্তব রামায়ণ তেস্তর ভারত বই আচ্ছা 18 খন্ড মহাভারত নেই কিংবা 7 খন্ড রামায়ণ নেই কি আচ্ছা। বাস্তব রামায়ণ তেস্তর ভারত বলে কই আছে হ্যাঁ। অর্জুন কইতে আসলা লাগেন তাহলে রাস্তা আছে শাস্ত্র মধ্যে সেন্টা আগে চাই গ্রন্থ অষ্টাদশ পুরাণ মত দেবে জানি অসংখ্য বোঝাও তোমারে রাধা কাহার শাস্ত্রে মর্ত্য আসিলে রাধাকে সর্বপ্রথমরে কে পূজা করছিল মর্ত্য মণ্ডলে मां হ্যাঁ जानी छु আমি জানি যদি नहीं जानो ना उठे काम के कर গানা मिला के डाकी ने কাজে লেচিনি নেই নজি ডরুছি नहीं तो আরে আজকে হতে জীবনে তুই ঠিক ভেটিছে তোতে তুই ঠিক ভেটিছে তোতে আরে বিজা বাহারি রে গৌর পিলারে নেই চিনুকা মতে বিজা বহরি আর গৌর পিলারে নেই চিনুকা মতে মামু मां এমনে গৌর পিলা हां যাই কুমার তাই কুমার যাই দিব এটা कुल मार करे का करो কুমার मार করিলে না তো আমি अरे গুরুবার তুমি গুরুবার করলু হ্যাঁ আমার বড় পরিবার আইছু কা করব বড় করে হইলে এক ডেরি দেবু কিছু নি করি পারো আরে আজকে হতে জীবনে তুই ঠিক ভেটিছে তোতে তুই ঠিক ভেটিছে তোতে আরে বিজা বহরি আর গৌর পিলারে নেই চিনুকা মতে বিজা বাহারি গৌর পিলারে নেই চিনুকা মতে আরে ফিল্ম বাগির মারবি দুটে মধ্যে খেয়ালাতে मिला केते टा पिक्चर रे বলে কেতলা পিকচার মে রুম রা করলি हां भूखा पिक्चर रे ইটা কে গরিব কে দেখো যায় দেখ বাইল দেখ অনুভব भाभी ने কি অনুভব করছে অনুভব রে ভাই তুই অনুভব কর ভাই গো অনুভব করো আরে ফিল্ম বাগির মারবি দুটে মধ্যে খেয়ালাতে বিজা বহরি আগর দিলারে নেই কি হুকা ওদে বিজা বাহারি গো দিলারে নেই কি হুকা
बाती